Firman Tuhan yang dibawa untuk kita, The word of God that has been brought to us yang diberikan kepada kita adalah dari Matius pasal 24 is found in ayat 14 Matthew 24 verse 14, yang berbunyi demikian. and that's how this is said in this verse. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang menjadi tema umum kita adalah peranan gereja menantikan akhir zaman. So the theme, to our role as we await the last days, yeah. Tetapi apa yang kita lihat pada malam ini adalah nubuatan What we see tonight Yesus dan penggenapannya. is the prophecies of Jesus and how it has been fulfilled. Apa yang kita lihat pada malam ini, karena ayat 14 ini adalah satu cerita di mana Yesus bernubuat sesuatu dan sebagai tandanya dia berita Injil itu harus diberitakan menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jesus prophesied that the gospel of the kingdom will be preached to the whole world. Only then will the end come. Biasanya saya kalau diberi satu ayat, If I'm given a verse, saya tidak akan khotbah ayat itu sahaja. I wouldn't just preach on that verse. Kita akan melihat semua bahagian ini. We will look at it wholesomely. Saya terkenal dengan pendek khotbah, I'm famous for, short preaching. tapi hari ini mungkin dia panjang sedikit lah. Today, it could be long. Ya, karena terjemahan lagi. With translation, Karena kita melihat ayat 1 sampai pasal itu habis. as we look at the first verse all the way to the end. Kalau kita melihat cerita ini, So when we look at these ini verses, diceritakan di dalam buku Matius, Markus, dan Lukas. and all these are written in the Gospels. Dan kalau kita lihat, Yesus sudah masuk ke Yerusalem. As Jesus was walking to Jerusalem, Sebentar dia akan dibunuh. before long he's going to be killed. Dan waktu mereka, kalau kita lihat khotbah pada pagi tadi, As we have heard from the preaching this morning, murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus. so the disciples of Jesus were asking Jesus. Dan kalau kita lihat dalam bahagian ini juga sebelum kita ke sana, Before we ini go there, adalah minggu terakhir Tuhan Yesus hidup di dunia. it's also the last week of our Lord Jesus on earth. Keretakan dia di antara dia dengan guru orang Yahudi semakin tegang. So the tension between him and the religious leaders are getting more stronger. Lalu waktu mereka diam dan melihat bait Allah. So as they were seated on above Mount Olives, they were looking down at the temple. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, So Jesus spoke to the disciples. apa yang kamu lihat di situ, katanya, Now what do you see there? akan datang harinya di mana There will tidak come a day. ada satu batu pun Not- akan dibiar terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Not one stone will be left unturned. Yang kedua, Secondly, kalau begitu pertanyaan murid-muridnya kepada Yesus, so they asked Jesus, Guru, now teacher, bila mana itu akan terjadi? now when would this come? Dan apakah tandanya kalau ia terjadi? What are the signs when it happens? Dan kalau kita lihat cerita ini, And when you read this story, Tuhan Yesus tidak memberi masa yang tepat, there was no masa itu specific terjadi. time when it will happen. Tapi apa yang Tuhan Yesus buat? But what Jesus did, Dia tidak memberi masa, tetapi dia There was no memberi time tanda-tanda frame, but hal there- itu akan terjadi. are signs that these will happen. Yesus tidak memberi masa bila Now, itu akan terjadi. When? We don't know. Jesus didn't say. Tetapi dia memberi tanda-tanda sebelum hal itu terjadi. He gave signs before these would happen. Next slide please. Ini awasan saya bagi kita. Now, this is where we need to be careful, yeah? Karena dalam bahagian ini adalah nubuatan. Because these are prophecies that are coming.
Pada masa Tuhan Yesus mengatakan itu In Jesus' time. adalah nubuatan Yesus apa yang akan terjadi. It was a prophecy of what was going to happen in front. Dan kalau kita lihat But now as we see bagaimana kita menafsir nubuatan, how we, and try to understand what this prophecy is saying. kadang-kadang nubuatan itu hanya satu kali terjadi. Sometimes it's just mentioned one and happened once. Tapi kadang-kadang dia terjadi, When it tapi happens- perkara itu juga memacu kepada satu perkara yang berlainan. There will be a double mention where it will come again in another time. Ini yang kita lihat So sekarang ini. this is where we are observing. Dia bernubuat As he bahwa Yerusalem akan prophesies dihancur. that Jerusalem will be destroyed Bait Allah akan dihancur. and the temple will be destroyed, Dan dia memberi tanda-tanda dia kalau dia hampir jatuh. and signs were given how it will before it falls. Habis sesudah cerita itu dia terus buat satu cerita lagi. As at the finishing of this story, he gives another illustration. Ada of the satu story. tanda-tanda lagi yang kamu harus perhatikan. Now, there's another sign that you must observe. Yang kamu harus perhatikan adalah tanda-tanda saya datang balik yang kedua kalinya ke And dunia. these are the signs that you must look out for when I come again the second time. Ini adalah nubuatan berganda. And so these are, multiple prophecies. Tuhan Yesus bernubuat apa yang akan terjadi kepada Yerusalem dan bait Allah. Now he has prophesied was what is going to happen to Jerusalem and the temple. Dia memberi tanda-tandanya. Signs have also been given. Dan sesudah itu kita lihat, waktu kita sekarang ini melihat, dulu dia adalah nubuatan, We've seen his prophecies in the past. tapi sekarang dia adalah sejarah. Now it's already history. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus telah terjadi kepada Yerusalem dan kehancuran bait Allah. These things have been fulfilled. The temple has been destroyed. Tapi satu yang kita tinggal, But what is left? Tuhan berjanji ini tanda-tandanya. And now these are the signs. Saya akan datang kembali. I will return. Salah satu daripada tanda yang dia akan datang kembali And one of the signs of his returning adalah pemberitaan Injil. is about the gospel. Injil kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. That the gospel of the kingdom will Menjadi be preached saksi kepada bangsa-bangsa. as a witness to all the nations. Sesudah itu, And then after that, barulah tiba kesudahannya. then the end will come. Ini pun nubuatan sudah digenapi. And as we see, these are prophecies that are already fulfilled. Tapi ini But- yang kita harus lakukan lagi These are- untuk tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang. These are things that we will continue to do until the signs are all fulfilled fully. Mari kita lihat So let's- tanda-tanda yang akan terjadi. Ini nubuatan Tuhan Yesus. Tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kejatuhan Yerusalem Before the dan fall of bait Jerusalem Allah. and temple, let's see the signs. Dan kalau kita lihat, Now we look at it. nubuatan ini memacu kepada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. So these are signs about his second coming when he comes again. Tadi pagi kita melihat beberapa tanda ini. So this morning we actually saw a few of these signs. Pada malam ini pun kita akan lihat sekali lagi. Tonight let's look again Tidak at the signs. dijelas dengan sejelasnya. And we will continue to clarify. Sebelum Yerusalem dan bait Allah dihancurkan, Before Jerusalem and then the temple was destroyed, Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, Jesus spoke and said to his disciples, Nabi palsu akan datang untuk menyesatkan. now false prophets will come and deceive many. Kalau kita lihat dalam semua bahagian cerita ini, As we look at the whole structure of this mereka prophecy, memakai nama Tuhan. they will use the name of the Lord. Mereka katakan, akulah dia, They will say, I am he. akulah Mesias itu. I am the Messiah. Tapi nasihat Tuhan Yesus, But the counsel of Jesus is, waspadalah now be careful supaya jangan kamu disesatkan. that you be not deceived. Karena dia katakan di sini, And because he said this, mereka akan menyesat banyak orang. that they will deceive many people. Tapi bagi kita yang sudah mengenal Tuhan, But for us who know kita the Lord, diperingatkan berwaspada we are reminded to supaya be jangan kita watchful, disesatkan. careful that we are not deceived. Lukas pasal 21 ayat 8 mengatakan, Luke 21:8 tells us, jangan kamu mengikuti mereka. now don't you follow them.
Dan dia katakan, And he says, saatnya sudah tiba. because the moment has arrived. Yang kedua, Now, the second one. tanda yang kedua adalah kita mendengar tentang peperangan. Now, Pemberontakan bangsa-bangsa melawan bangsa. oh, we will Kerajaan hear melawan kerajaan. Ini yang kita lihat of wars, sekarang. and then there will be rebellion among the nations, and nation will rise against nation. Pak Pudun bilang tadi, We lihat have heard, TikTok, our brother said, when you watch lihat TikTok YouTube, and YouTube, and semuanya menjurus kepada hal ini. it's all pointing to what we have been saying. Apa nasihat Tuhan Yesus So kepada what muridnya? is Jesus' counsel to Waktu us? kamu melihat itu When, terjadi, when you see all these begin to happen, awas katanya, now just watch out. jangan kamu gelisah. Be careful, do not be Sebab deceived. semuanya harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. All this has to happen, but that's not the end of it. Itu harus terjadi. It has to happen Tapi first, belum. but it's not yet Yerusalem over. akan dihancurkan. Jerusalem will be Belum destroyed bait Allah dihancurkan. before the temple will Belum be saya destroyed. datang ke dunia. Before I come again. Yang ketiga, Thirdly, bencana alam. nah, there will be, the earth will be shaken. Akan ada kelaparan. There would be hunger, Ada gempa bumi yang and dahsyat famine, and earthquakes di berbagai tempat. in various places of the earth. Penyakit sampar. There will be plagues. Semua itu diceritakan dalam Matius, Markus, dan In the Lukas. Gospel of Matthew and Mark and Luke, it's written. Dan kalau kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 8. Now Luke 24:8. Waktu perkara itu terjadi, When it happened, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. only then began the suffering before the coming of the new age. Kalau kita lihat di sini, So as we look at this, Pak Pudun juga menceritakan tadi pada penderitaan bukan akhirnya segala sesuatu. so we know that suffering is not the end of it all. Tapi penderitaan itu adalah sebagai gambaran yang sakit bersalin. It's like a woman in labor Sakit, pain. kesakitan yang tidak dapat dielakkan. This labor pain cannot be avoided, Tapi menanda but it will show kehadiran sesuatu pembaharuan. a presence of a renewal, Yang baik yang akan mengubah a kehidupan. newness that will come to change the old. Dan kalau kita lihat dalam melewati keadaan kesusahan, And as we go through the sufferings, Tuhan tetap kerja. the Lord will continue to work, Tuhan tetap memurni. and He will continue to Tuhan cleanse, tetap memulihkan and keadaan He will kita. continue to restore. Yang keempat, Fourthly, kamu akan dibenci, you will be hated, dianiaya, you will be persecuted, disiksa you will be tortured oleh karena namaku. because of my name. Kita dianiaya We will be persecuted, bukan oleh karena siapa kita, not because of who we are, tapi kita telah membawa nama Kristus. because we have brought the name of Itu satu Christ. tanda yang kamu akan alami It's a sign you will have to go through sebelum jatuhnya Yerusalem, before Jerusalem sebelum falls, bait Allah dihancurkan. before the temple is Kalau kita lihat di sini, destroyed. Yesus menasihatkan murid-muridnya. So Jesus, He advised, He gave them an exhortation. Dia katakan Now, begini, He said this, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. but this gospel of the kingdom must be preached to the whole world. Sebelum Yerusalem hancur, So before Jerusalem is destroyed belum bait Allah itu dihancur, and the temple be destroyed, kamu harus memberitakan you Injil must go and preach the good news. supaya itu menjadi saksi kepada And that bangsa-bangsa. will be a witness to the nations of the earth. Pak Pudun mengatakan tadi, And we heard your itu servant bukan say that. arahan, It's not just a command. itu bukan amanat Yesus untuk pergi. It's not just God's word to say you go and preach the good news. Tapi itu adalah satu janji Yesus. But God has promised to teach. Injil itu nanti akan diberitakan. This gospel will be preached. Baru akhirnya akan tiba. Only then the end will come. Dan kalau kita lihat di sini, So as we look here, Allah sendiri memberikan pada kita waktu kita dianiaya. now when we are persecuted, God Himself will give us wisdom
what to say. Kalau kita ditangkap, katanya, jangan kamu pikir apa yang kamu harus katakan untuk membelakan diri kamu. Now when you're caught, don't worry what you need to say or what you're going to say. Allah sendiri yang memberikan kepada kita kata-kata sehingga tidak ditantang dan dibantah oleh lawanmu. God will give you words to say that will cause them to not be able to refute what you say. Kalau kita lihat cerita Kisah Para Rasul fase 4 dan seterusnya pada pasal 5 dan seterusnya. As we look at the book of Acts from chapter 4 onwards, Kalau kita lihat murid Tuhan Yesus mulai mengalami penderitaan. how the disciples of Jesus began Mereka to be dimasukkan ke dalam penjara. put in prison, Mereka dianiayakan oleh nama Kristus. persecuted because of the name Tuhan of berjanji Jesus. kepada mereka, Dia yang akan membela mereka. And the Lord himself will deliver them. Satu janji Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 21 ayat 18. Luke 21:8, the promise. Tidak sehelai rambutmu pun akan hilang. Not one hair of your head will be lost. Yang kedua, Secondly, kamu akan memperoleh hidupmu. You will get back your life. Walaupun murid Tuhan akan mengalami pengayaan, Even though penderitaan, the disciples will mungkin go through kematian, persecution, death, and so forth. Tuhan katakan, But the Lord said, tidak sehelai rambutmu pun akan hilang. not even one drop of your hair will be Kamu lost. memperoleh hidup yang kekal. You will receive the gift of eternal life. Ini menandakan janji Allah kepada kita juga. What a promise the Lord has given to us. Kita akan mengalami penderitaan. Yes, there will be Kita akan mengalami sufferings, penganiayaan. persecutions. Benar, mungkin kita mati di dalam dunia ini oleh True. karena nama We will Kristus. die because of the name of Jesus. Tapi keselamatan kita di hadapan Tuhan But our salvation tidak akan hilang. before the Lord is not lost, will not be lost. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, Now as we observe the disciples of Jesus, Tuhan katakan kamu akan mengalami penganiayaan, penderitaan oleh karena namaku. yeah, you will have persecutions and sufferings because of my name, yeah? Kita lihat Thomas. Now look, St. Thomas, Thomas adalah penginjil yang baik. he is an amazing evangelist. Dia pergi ke India. He went to India. Waktu sampai di India, orang He- ambil bujak dia. They speared him. Dia mati di India. He died in India. Kita lihat Filipus. And look at Philip. Waktu dia berkhotbah di satu tempat yang tinggi di gereja. He was preaching in a high place Dia in the ditolak church. sementara dia berkhotbah. He was pushed Lalu dia dipukul, and he was beaten. dirajam, He was scourged, diumpan dengan batu stoned sampai mati. until he died. Yakobus, James. bukan Yakobus, Filipus, Yeah, there was Philip. And I think this is this. ya, Okay, dia go ahead. dipenggal kepalanya. This guy, his head was cut. Kalau kita lihat Simon orang Zealot, Simon the Zealot. dikatakan di sini, dia digergaji, dibelah dua. The guy was sawn in two. Itu penganiayaan yang mereka alami. Those were the persecutions, torture that they experienced. Kalau kita melihat Matias, There's another one called Matthias. dan dikatakan di dalam dalam sejarah gereja kita, In the history of the church, dia dirajam dengan batu, akhirnya kepalanya dipenggal. stone, and then in the end, he was guillotined, or they chopped his head off. Paulus, kalau kita lihat, kepalanya dipenggal. St. Paul, he was also had his head chopped. Petrus, kalau kita lihat Petrus, Peter. dia disalib terbalik. He- Karena dia pikir tidak layak He seperti didn't Tuhan want to Yesus. be, died on the cross. The way Jesus was, the cross was upside down. Kalau kita lihat Yakobus, And James, dan kalau kita lihat dia as you look at James, dibunuh dengan pedang di he was killed Yerusalem. with a sword in Jerusalem. Dan kalau kita lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. You see that in, Dan kalau Acts kita lihat 12. Matius, in Matthew, the tax collector, became Dia the disciple of mati syahid. Jesus. He was martyred. dia dipercaya ditikam dengan pisau, He was pierced with a sword. dilempari dengan batu, He dan was stoned dibakar. also, and he was burnt. Bartolomeus, Bartholomew, kulitnya dikupas, his skin was skinned alive. akhirnya kepalanya dipanggang. And again, he was also cut. Kalau kita lihat Yohanes, But John, Yohanes dibawa untuk
dilihat oleh banyak orang seperti kita. He was made a spectator. Di Kolosium, In Colosseum, he was. di tengah-tengah itu ada periuk yang memasak minyak yang panas. Put on the hot boiling pot. Lalu Yohanes dimasukkan ke dalam sana. As he was put in the boiling pot, Digoreng hidup-hidup. he was like he was going to be fried alive. Tapi Tuhan menolong dia. Wow, the Lord helped him. Dia tidak mati. He didn't die because of the Dimasukkan ke boiling dalam pot. minyak yang panas. In the oil that was boiling. Menurut cerita, But according to dia the story, dikeluarkan dari sana. he was delivered from the boiling pot. Semua orang yang di dalam Kolosium itu Everybody in the percaya. Colosseum gave glory to God. Akhirnya dia menjadi tua, lalu dia dibuang ke dalam Pulau Patmos. He aged well and he was thrown into the island of Patmos. Tuhan berbicara padanya untuk menulis surat Wahyu. And the Lord spoke to him and he wrote the Sudah itu book dia of balik ke Revelation. Efesus. Sudah itu dia balik ke Efesus. Then he went back to Ephesus. Menjadi gembala di Efesus. In Ephesians, he Dia was mati di Efesus. a pastor and he died there. Karena Tuhan janji engkau ini akan mati You- waktu engkau tua nanti. So you won't die. Waktu Tuhan Yesus bersama dengan dia. And Jesus was with him. Kalau You kita won't lihat die. Andreas yang terakhir, Now Andrew, dia digantung di atas kayu salib he yang was berbentuk nailed to the X. cross in the shape of an X, Dan- letter X. Dia disalib di Petras. It was in Petros. He was Karena dia pikir crucified. dia tidak layak untuk disalib sama seperti Yesus. They didn't want Kepalanya to di be- atas, tapi dia punya They kepala didn't di want bawah. to be like their master because they felt not worthy to be likened with their master. Tuhan telah berjanji But kepada the Lord had murid-muridnya. promised to his disciples Sebelum Yerusalem hancur, before Jerusalem will be destroyed sebelum bait Allah hancur, and before the temple will be ini destroyed. yang akan terjadi. These are the signs. These are Kamu things that akan happen. membawa Injil itu kepada dunia. You will preach the gospel to the whole Kamu world. akan dianiaya, You will be persecuted. tapi But belum not akhir. yet. The end is not yet come. Mari kita lihat nubuatan tanda-tanda Now let's look Yerusalem at the akan runtuh. prophecies with the signs of Jerusalem that will be destroyed. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung tentara-tentara, ketahuilah keruntuhan sudah dekat. So when you see Jerusalem surrounded by armies, know that the fall of Jerusalem is near. Ini tanda Yerusalem akan hampir hancur. When Jerusalem will be about to be destroyed. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, nasihat Tuhan Yesus kepada mereka, waktu kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhan sudah dekat. No, when they are surrounded by armies, know that the end is near for Jerusalem, the temple. Nasihat Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 21 ayat 21. In God's counsel, in Luke 21, Orang yang berada di Yahuda now you who stay in Judea, harus melarikan diri ke pergunungan. go escape to the mountains. Ini nasihat Tuhan Yesus kepada mereka. And God's advice to them. Waktu kamu melihat tanda ini, When you see these waktu signs, Yerusalem dikepung oleh Jerusalem musuh-musuh, surrounded by the armies, jangan kamu diam di Yerusalem. don't stay there anymore. Keluarlah kamu ke pergunungan Quickly go to the mountains. untuk melarikan daripada Run away penganiayaan ini. from the persecution that is coming. Ada satu buku yang dibaca oleh saya, yang ditulis oleh Eusebius. I was reading from Eusebius, Dia katakan begini, and he said this: sebelum kejatuhan Yerusalem, before the fall of Jerusalem, 4-5 tahun sebelum kejatuhan Yerusalem, about 4 to 5 years before that, Tuhan memperingatkan orang yang percaya yang diam di Yerusalem. and the Lord reminded the Dan people mereka who had faith in him. dia katakan kepada mereka, And he said to them, keluarlah daripada Yerusalem now get out of Jerusalem, supaya kamu diselamatkan, karena itu adalah nubuatan Yesus kepada Yerusalem. so that you will be able to escape. Ini yang this. dikatakan, And so anggota gereja yang ada di Yerusalem telah diarah melalui penglihatan yang diberi kepada orang yang percaya sebelum peperangan terjadi, supaya meninggalkan kota dan diam di bandar Peria yang disebut Pela. So the people had vision from the Lord, so that they will escape from the trouble that was to come, and they were all in that city called Perea, that was called Palau. Ini ditulis oleh Eusebius. Now Eusebius, the historian,
Karena shared mereka about tahu this. tanda-tanda yang telah diberi oleh Allah itu, waktu Yerusalem dikepung, kamu harus melarikan diri. So the signs have been given. The historians they tell about how they need to go away from Sekali lagi Jerusalem. Tuhan memperingatkan mereka. So once again, Jesus reminded them. Waktu mereka dikepung, If you see yourself surrounded, mereka mulai melarikan diri. you must get away. Mereka tinggal di Peria. They went to Perea. Dan itu sebabnya banyak orang Kristen. So there were many believers that were delivered and escaped. Kalau kita lihat seterusnya ayat 21, ayat 21b The second part of verse 21 dalam Lukas. in Luke 21. Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Those who are in a city, they need to learn to share. Kalau kita lihat kota Yerusalem, Jerusalem, as we look at it, dibina di atas bukit. is built on a hill. Dan kebun-kebun mereka di luar. And their farms were out there. Mereka diam di dalam pagar. They were city on a hill. Dan kalau kita lihat di sini, waktu mereka dikepung oleh musuh, mereka tidak boleh keluar. When they were surrounded by the armies, they could not go out. Mereka diam di sana beberapa bulan. They had to stay there for many Sehingga months mereka menjadi lapar. until they would be hungry. Dan kalau kita lihat di sini, nasihat Tuhan Yesus, So Jesus, orang yang berada said dalam to them, kota those harus of you mengungsi. in the city, you must learn to share. Ini yang harus kita perhatikan. Let's remember these things. Perhatikanlah teman seiman. Let's begin to care for one Waktu mereka another. dianiaya, When they are persecuted, lihat look after them. Yesus menasihatkan kita orang percaya Jesus tells us believers, mengungsikan kepada mereka. let us share with Selain the pada itu, suffering. orang-orang yang berada di pendusunan jangan masuk lagi ke kota. Now, if you are in the farms, don't come back to the Ini city. nasihat Tuhan Yesus. Bukan saja itu, sebab dikatakan itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada It's tertulis. a time of vengeance where everything that is said will be fulfilled. Nanti kita akan lihat itu. So we'll see afterwards. Yang seterusnya dikatakan, cilakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusukan bayi pada masa itu. Here we also read, it says, woe to the women who are with child Sebab and who apa? are nursing their infants. Why? Akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan bangsa Great Israel. persecutions that is so horrible, they will come in all the city. Lukas Israel. 21 ayat 24 mengatakan mereka akan ditewas oleh pedang. And they will be defeated by the sword. Mereka akan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. They will be brought into exile to other nations. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal So Allah. Jerusalem will be trampled upon by the nations that do not know the Lord. Sampai genaplah Until zaman the bangsa-bangsa. fulfillment of the nations that will stay in Jerusalem. Kalau kita lihat, ini dibuatan sebelum kejatuhan Yerusalem. So Jerusalem had not fallen at the time. Itu dibuatkan pada kira-kira 30 AD. About 30 AD when Jesus prophesied. 40 tahun sesudah itu. So 40 years later, AD 70. at AD 70, Kalau kita lihat Yerusalem hancur. when we see Jerusalem destroyed, Ini yang ditulis oleh Josephus waktu Yerusalem hancur. Josephus wrote about the destruction of Jerusalem. 1,1 juta orang mati. 1.1 million people died. 97,000 menjadi tawanan. 97,000 were brought into exile. Waktu mereka ini ditawan, mereka dijual kepada bangsa-bangsa lain. Some became slaves that were sold to the nations. Sehingga Josephus mengatakan Josephus- harga kuda lebih mahal daripada manusia, yaitu orang yang So penduduk much Yerusalem. so, the price of a horse is higher than the price of a human being. Dan selain pada itu, kalau kita lihat, bait bukan saja Yerusalem hancur, bait Allah hancur. And we saw that Jerusalem was destroyed to the core. Genaplah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Everything that the Lord Jesus said Tidak about ada satu batu pun not dibiar one tinggal di stone atas will satu. not be left unturned. Kalau kita lihat sejarah itu, In that historical sangat fact, menyedihkan. it was really very sad. Dibakar. Burnt. Sehingga kalau kita lihat pembangunan itu megah sekali. Such a glorious building, Bagian-bagian dinding yang tertentu dibaluti dengan emas. coated with gold in Waktu those itu days. dibakar, emas itu meleleh. So
the gold melted in the fire Waktu dia meleleh, dia pergi antara-antara as batu it itu. melted beside the stones. Akhir daripada itu mereka juga korek itu mencari emas. At the end, gold was found. Akhirnya and kalau was- kita lihat and so we bait see Allah yang megah itu satu batu pun tidak tinggal, not one tidak stone, diguling. not left unstoned, because they want to take the gold, so they have to melt the stone, Penggenapannya sudah ada. and so the gold can be received out. Pengikut Yesus yang sudah lari, So the disciples had to flee, yang menjadi percaya. and those that have believed, Itulah yang menerus membawa Injil itu kepada kita. they are the ones that brought the gospel to Di the whole saat world. inilah masa berhentinya orang Yahudi menggunakan bait Allah. That was when they didn't use the temple anymore. Tidak mereka lagi mempersembahkan persembahan berbentuk binatang There were kepada no Allah. more animal worship and no animal sacrifices for the temple. Tapi mereka berdoa, But they began to pray. bertobat, They began to repent. dan memberi amal kepada orang. And they began to do good works. Ini yang kita lihat. Itu sudah dibuat oleh Tuhan Yesus Jesus already prophesied kepada murid-muridnya. to his Dan disciples. murid-muridnya tahu pasti Disciples semua itu knew terjadi. all this was going to take place. Lalu dia menceritakan satu cerita lagi. So he gave them a story. Ada perkataan yang digunakan. And there's a specific word that he used. Dikatakan tadi bahwa orang yang tidak mengenal Allah masuk ke Yerusalem, menginjak So Yerusalem. those who do not know the Lord, they will come into the land and they will trample upon Jerusalem. Sampai Tuhan Yesus katakan itu adalah masa bangsa-bangsa itu. It will be a time for the Gentiles. Masa di mana Allah menentukan dan membiarkan orang bukan Yahudi memiliki dan menguasai Yerusalem. Where the Lord would determine a set time where they will trample upon Jerusalem until a set time is Kamu over. tahu di dalam dunia ini In this world, orang Yahudi pernah kehilangan negara mereka. the Jews have lost their nation before. Tidak ada negara mereka. They did not have a nation Oleh karena hal ini. because of what we have read. Tapi pada 1949 1948, mereka kembali kepada Israel. they came back to Israel. Sehingga mereka berperang dan mendapat sedikit bahagian tanah. And they mereka. began to have a little plot of land from what was originally Pada theirs. 1967 In 1967, dalam peperangan Six Days War, in the Six-Day War, beberapa negara melawan orang and the nations Yahudi. came against Jerusalem. Dalam 6 hari mereka But in mengalahkan mereka. 6 days, they obliterated their enemy. Sehingga tempat di mana bait Allah itu didirikan diambil balik. And the whole wall of Western wall of Jerusalem was taken back. Tapi tempat bait Allah itu bukan lagi mereka miliki. But then that part of the wall was no Itu longer masih theirs. dimiliki oleh orang Jordan. It is still in the land, belonged to Transjordan at the time. Di sanalah Al-Aqsa itu didirikan. And that's where the Al-Aqsa Mosque is. Kita tahu itu. We know about it. Tapi kalau kita lihat, But as we read and observe, 30 tahun sebelum perkara itu terjadi, 40 tahun sebelum perkara itu terjadi, Yesus berbuat apa yang akan datang. 40 years before it happened, Jesus prophesied of what was going to happen. Sesudah 40 tahun itu terjadi. So 40 years later, it was fulfilled. Lalu kalau kita lihat cerita Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, So as we observe what Jesus has said to his disciples dia sambung cerita itu He dengan continued cerita on. kedatangannya yang kedua kali. about his second coming. Sebelum saya datang, inilah tanda-tanda Now yang before saya I akan datang. come again, these are the signs again. Baru kita lihat tanda-tanda So Tuhan now- Yesus akan datang. We will see the signs of his Tanda-tanda coming yang again. pertama adalah tanda-tanda Number one. di langit. This time there will be signs in the heavens. Matahari dan bulan dan bintang. Sun, moon, and stars Matahari akan menjadi gelap. will be darkened. Bulan dan bintang tidak bercahaya The lagi. moon and stars will not Dan shine. bintang-bintang akan berjatuhan dari Stars langit. falling from the Dan sky. kuasa langit akan goncang. Powers of the heavens will be shaken. Ayat 25b. Verse 25, second part. Orang yang ada di dunia Oh, those people in this world, mati ketakutan they will die because of fear dengan apa yang terjadi menimpa with what dunia. was going to happen on this earth.
Dan kalau kita lihat ayat 25, 25, verse 25. bangsa-bangsa akan takut dan bingung terhadap deru dan gelora laut. They will be shaken by what was going to happen in the seas even. Tapi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-27, Verse 27, it says, nasihat Tuhan Yesus kepada kita. now his counsel to us. Pada waktu itu At that time. orang akan melihat anak Allah datang Then they will see the Son of God dalam awan dengan Coming segala in the kekuasaan dan kemuliaan. in all power and glory. Dan lalu dikatakan, apabila itu terjadi, And then when this happens, bangkitlah now rise, mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. lift up your heads because your redemption is near. Lalu dia menceritakan satu cerita So he gave a story. yang berkaitan dengan pohon ara. I talk about the fig tree. Pohon ara itu dikatakan, kalau kamu melihat pohon ara itu bunga dia jatuh, dia punya daun When you dan see the fig tree, bertunas. when the leaves begin to fall, Dan pasti kamu tahu itu adalah musim panas akan tiba. you know summer is coming. Sama seperti itu juga. Just so as it is with Waktu the kamu fig tree, melihat tanda-tanda ini, when you see these signs, pasti Tuhan Yesus akan datang. surely the Lord is coming. Lalu dikatakan, And so he said, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu truly this generation will not pass sebelum semuanya ini before terjadi. all these things will take place. Dia katakan langit dan bumi akan berlalu, So the heaven and earth will pass away, tetapi perkataanku tidak berlalu. but my words will not pass away. Ini yang kita lihat. So, wow. Yang seterusnya, So we continue. inilah persiapan kita untuk akhir zaman. That is our preparation as we await. the Dikatakan end di dalam times. ayat 34 daripada Lukas pasal 21. Verse 34 from Luke 21. Yang pertama, sebagai Verse orang yang percaya kepada Tuhan, dia katakan harus kita menjaga, berjaga sentiasa. Now let's be alert, watchful, keep our life well. Di sana dia mengatakan supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, Now do not let your heart go into partying kemabukan, and being in drunkenness. serta kepentingan And then you duniawi. put your priorities in the things of this world. Supaya hari Tuhan itu jangan tiba-tiba jatuh di atasmu Oh, when these seperti things- suatu jerat. Come to you like a trap if you get into these things. Karena itu kita So harus because of that, berjaga-jaga. So we need to be sentiasa. careful and watchful at all times. Yang kedua, ayat Secondly, 36. 36 verse 36. Dia mengatakan, He says, sementara kamu berjaga-jaga, as you are watching, kamu harus berdoa. you also need to pray. Sebab supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya So you yang have terjadi. strength to be able to escape from these things that are taking place. Dan seterusnya dikatakan, supaya kamu tahan berdiri So di that you'll be hadapan able anak to manusia. stand before the Son of God, the Son of Man. Next slide please. Kalau kita lihat Now, nubuatan Tuhan Yesus tentang kejatuhan dan kemusnahan the bait fall, Allah, the destruction of the temple, dia telah memberi tanda-tanda itu. signs have already been given. Tanda-tanda itu sudah digenapi. And it's already being Kalau kita fulfilled. lihat sekarang bukan nubuatan, itu sejarah kita. That is not just a prophecy anymore, it's Semuanya already terjadi. history. And it has taken place. Dan Tuhan katakan, And the Lord said, saya akan datang kedua kali. and this second time I'm coming, Inilah tanda-tandanya saya akan these are the datang. signs I will come again. Haruslah kita siap sedia Let's get ready untuk menantikan dia. to wait on his coming. Kalau Tuhan telah menyatakan itu, If the Lord has said that, dan apa yang telah dikatakan itu telah digenapi, and it has been fulfilled, dia akan mengenapi apa yang telah dijanjikan yang belum selesai itu. He Dia akan will mengenapi. continue to fulfill all that is not yet fulfilled in the future. Saya mau melihat perbandingannya. So let's look at the comparison Kalau kita now. lihat tentang nubuatan tentang kejatuhan Yerusalem dan Bait Allah. The fall of Jerusalem and the destruction of the temple. Observing that, let's see. Dia katakan begini, sesungguhnya Truly, angkatan ini tidak berlalu this will all sebelum not pass semuanya terjadi. Until all this come to pass. Tapi kalau kita lihat di dalam pelayanan kita, If you look into our ministry, nubuatan tentang kejatuhan Yerusalem dan Bait Allah memacu kepada satu nubuatan yang baru, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus. but these all point to another prophecy about the coming of Jesus again.
Dan Tuhan katakan, dia pasti terjadi. And Jesus says, it will surely come to pass. Itu sebabnya katakan, perkataanku tidak akan berlalu. So these words will not pass away. Dan kalau kita lihat seterusnya, berjaga-jaga, Yerusalem berjaga-jaga sebelum bait Allah jatuh. So, Jerusalem has to be watchful before it falls. Itu dinubuatkan pada tahun 30 AD. So it was 40 years before, at AD 30, that this was prophesied. 40 tahun sesudah itu. Then 40 years later, Dan kalau kita lihat, when you observe, Yerusalem hancur. truly oleh karena Jerusalem was peperangan. destroyed to the core. Dan seterusnya, Tuhan katakan kepada kita, So now the Lord tells us, dengan kedatangan Tuhan yang kedua, in His second coming, kita harus berjaga-jaga. we have to once again be Kedatangan careful. Tuhan untuk kedua kalinya pasti hampir tiba. He will surely nearly want to come already. Dan dia katakan saat dan waktunya kita tidak tahu. But the moment and the time we don't know Tanda-tandanya But the signs sudah menjadi nyata. is already made plain to us. Yang ketiga, Thirdly, pemberitaan Injil Allah diberitakan di seluruh dunia menjadi saksi bagi semua bangsa. this time the gospel of the kingdom will be preached to all the world as a witness. Sesudah itu barulah Then tiba kesudahannya. the end will come. Itu terjadi kepada Yerusalem. It happened in Jerusalem's time. Injil itu diberitakan di seluruh kerajaan Romawi. The whole Roman Empire heard the gospel. Itu sebabnya Paulus katakan, saya sudah pergi memberitakan Injil di seluruh dunia. So Paul can testify that he has gone to the whole world in his time. Perkataannya digunakan pakai adalah dunia itu adalah ekomone. So ekomone in the Greek, yeah. Ya. Artinya So it Injil means- itu sudah diberitakan So the gospel of the kingdom at the time was preached di in the whole seluruh Roman kerajaan Empire. Romawi. The whole Roman Empire heard it, huh? Wow. Ini yang dikatakan dia. Oleh karena itu, sebelum Yerusalem gugur ataupun jatuh dan bait Allah dihancurkan, So before dia Jerusalem katakan destroyed, the temple was firman destroyed. Tuhan itu diberitakan The word of God will be preached everywhere sebagai saksi. as a witness. Itu bukan arahan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. It's not just a command. Tapi itu adalah satu janji Tuhan bahwa kalau itu terjadi dan Yerusalem hampir jatuh So it's a promise, and before Jerusalem dan bait falls, Allah itu hancur, and the temple will be destroyed, acara kebaktian mereka tidak sama seperti kebaktian yang sebelum itu. their services will be different from then. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, But before Jesus ascended to heaven, dia memberi satu amanat He gave yang kita tidak boleh lepas, His word that we cannot escape. yang harus kita lakukan This one we must do, sebagai orang yang percaya kepada so Tuhan, that those of us who believe untuk memberitakan Injil this great itu kepada commission, seluruh we dunia. must share the good news to all Ini the world. adalah tugas kita. This is our task. Yang pertama Firstly, dan utama, then is the most dari important saat one. Tuhan Yesus naik ke From the surga moment Jesus ascended to sampai ke heaven Tuhan Yesus to datang, His coming again, ini tugas kita orang yang this percaya. is what we need to do. Bukan untuk melakukan perkara yang luar daripada ini, Nothing out of it, yaitu untuk memberitakan Injil but to preach the good supaya news, orang yang belum mengenal so Tuhan the people that don't akan know the Lord dipersiapkan untuk datang di dalam will be kerajaan Allah itu. made Di mana ready. Allah menjadi Allah kita, dia menjadi raja yang memimpin, yang memerintah where the Lord will kerajaannya. be God and He will lord over the nations. Peringatan untuk kita. Now, a reminder to us. Israel mengalami masalah itu Israel, they also experienced that. karena mereka Problem. menolak They Mesias yang dijanjikan oleh mereka, rejected the Messiah that was promised to them. sehingga bangsa-bangsa lain So the other nations menjadi percaya kepada Tuhan. believe in the Lord. As a Oleh karena result. penolakan Israel, Through the rejection of Israel, dia membuka ruang kepada kita yang bukan Israel the ini door was open for the Gentiles menjadi orang pilihan Allah juga, to be God's chosen menjadi people, orang yang percaya kepada to be Tuhan. people who have believed in the gospel. Kita yang dari luar ini dicangkuk di batang anggur yang So asli. we who are from outside, we are grafted into the olive tree. Roma mengatakan, Romans 11, di saat kita di sana, at the moment we are there, jangan kita tinggi hati. when you are grafted in, don't be Ada masanya conceited, nanti don't be proud, because there will come a time
masanya akan tertutup. where the time will come. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat 25. Romans 11:25. Israel telah menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Israel will be hardened until the fullness of the nations come in. Artinya Meaning to say, Israel menjadi keras hati God keeps Israel in stubbornness. supaya kita yang bukan Israel ini So boleh that dimasukkan we who are Gentiles menikmati keselamatan Yesus can Kristus. come in and receive the salvation that comes from the Messiah Waktu Jesus. kita telah menerima keselamatan itu, And when we have received this salvation, jangan kita now, tinggi hati. don't be proud. Kita harus merendahkan diri. We have to humble our hearts. Oleh demikian, So because of that, kita harus melakukan tanggung jawab kita. we must perform our responsibilities. Mengenal diri kita. Know who we are. Mempersiapkan diri kita akan Make kedatangan Tuhan yang ourselves kedua ready kali. as a vessel of the Lord for His second coming. Dan pergi memberitakan Injil And kepada go preach orang the good news yang belum To the mengenal. people who still do not know Inilah tanggung Jesus. jawab kita. This is our responsibility. Yang terakhir, Lastly, apakah pengenalan kita tentang kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu mempengaruhi bagaimana kita hidup seharian? now, having known all this, how does it influence us in how we are going to live in the future? Apakah pengenalan kita akan kepastian akan kedatangan Tuhan Yesus itu memberikan kita satu harapan, satu kekuatan di saat kita berhadapan dengan pencobaan? In the knowledge of our surety that Jesus is going to come again, would Di that give saat us a kita spur mengalami to tell us krisis. that we'll be able to live for Jesus? Di saat kita mengalami krisis di dalam hidup, When we have crisis in our lives, pengenalan akan kepastian akan kedatangan Tuhan harus memberi pengharapan untuk. may this knowledge of the truth give us strength to face the future. Dan selain pada itu memberi kita kepastian bagaimana kita harus mengurus harta kita. Most importantly, that we know what to do with our wealth. Tuhan memberi itu kepada kita God has given our wealth to us. untuk dijaga oleh kita untuk sementara. We have to take care of our money, our wealth for a season. Tuhan katakan But dia God pasti akan datang kembali Now He's going to come again. dan dia akan bertanya kita, He's going to ask you and I, apakah kita telah menggunakan harta kita dengan baik Did untuk we use kemuliaan nama Tuhan. our wealth for good, for the glory of God. Yang terakhir, Lastly, apakah pengenalan kita akan kepastian akan kedatangan Tuhan membuat kita lebih gairah, lebih ingin untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. with all this knowledge, would we spurs to even more share the good news to those that do not know Him yet? Itu yang sebagai tanda sebelum Yerusalem jatuh. Before Jerusalem falls, Belum bait Allah itu gugur. before the temple was Dan Tuhan destroyed, akan datang juga katakan, kita harus pergi memberitakan Injil. the Lord had already said, go and preach the good news. Inilah tanggung jawab kita. This is our Yang pertama responsibility. dan utama. And that's the first thing and the most Sementara important kita thing menantikan kedatangan as we Tuhan. await the coming of the Lord Jesus. Sekian, Tuhan memberkati. Now, may the Lord bless us with His word. Selesai. Thank you very much. It's over. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat